سر آپ سب کو پتہ ہے کہ آج نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ تھی. اس میں ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا. خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آج ہم نے جو NFC ایوارڈ ہے جو ہمارے قبائلی اضلاع کو 2018 میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہماری NFC کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا. انتظامی طور پر ہمارے مرج اضلاع کو شامل کیا گیا تھا لیکن فائنینشل طور پر وہ شامل نہیں ہوئے تھے. تو آج NEC میں ہم نے وہ مقدمہ رکھا. شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ 180 دن کے اندر اندر NFC اپڈیٹ ہوگا. NFC پر باقاعدہ میٹنگز ہوگی اور 180 دن کے اندر اندر تمام صوبے 11th NFC کو فائنل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر 180 دن کے اندر تمام صوبے ہمارے قبائلی اضلاع کے حقوق پر متفق نہیں ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں سمری پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجوں گا اور پریزیڈنشل آرڈر سے ہمارا 7th NFC اپڈیٹ ہوگا جس میں ہمارے قبائلی اضلاع کا شیئر شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری ہے. دوسرا جو ہمارا AIP پر کٹ لگا تھا وہ مذاکرات کے بعد کافی حد تک بہتر ہوا ہے لیکن ہم نے مزید ڈیمانڈ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی اس کے بعد جو ڈرافٹ آئے گا تو اس میں ہمارے AIP کا شیئر مرج ایریا جو ہماری ADP ہے اس کا شیئر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں ہمیں کافی بہتری آئے گی. اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کے سٹارٹ میں کہا کہ جو ہمارے سیاسی مسئلے ہیں تو اس پر میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی واضح موقف آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے جلد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے NFC کی اچھا جو گندم کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے اٹھایا. گندم کا مسئلہ ایک تو میں نے یہ کہا کہ آئین میں آرٹیکل 151 میں 151 میں گڈز کی ٹرانسپورٹ کا فری موومنٹ لکھا ہے. اگر فرض کریں ایک صوبہ مسلسل جو ہے وہ فری ٹریڈ نہیں ہونے دے رہا یا فری موومنٹ نہیں ہونے دے رہا تو آرٹیکل 151 آئین سے ختم کر دیا جائے تاکہ تمام صوبوں کو پھر اپنی مرضی دی جائے. ان کی مرضی ہے کہ کوئی چیز چھوڑے یا نہ چھوڑے. اگر آرٹیکل 151 آئین میں شامل ہے تو اس پر عمل درآمد کرانا جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے تو وہ ہو. لیکن گندم کا مسئلہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے باسکو کے ساتھ اس میں وہ 4150 روپے سے ریٹ لے کر جا رہے تھے اوپر لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ ریٹ اوپر نہیں لے کر جائیں گے اور جس ریٹ پر کمٹمنٹ کی گئی ہے 1,75,000 ٹن کی تو انشاءاللہ اس میں ہی وہ گندم ہمیں ملے گی اور جو ہماری ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے آج اقتصادی کونسل کا اجلاس تھا تو یہ سر ترقیاتی حجم کے ساتھ یہ بتائے گا کہ وفاق یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں. کیا صوبائی جو PSDP ہے اس میں کوئی کٹ لگ رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ مکمل حجم کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1126 ارب روپے جو ہے APCC کی میٹنگ میں پہلی دفعہ جو ہے SN اقبال صاحب نے حجم تیار کیا تھا. آج اس کو کم کر کے 1000 ارب کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے صوبوں کا بھی جو ہے ADP کا حجم جو تھا وہ 3000 ارب تھا وہ کم کر کے جو ہے 2200 تقریباً 2250 ارب روپے ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وفاق کو جو ہے 1200-1300 ارب روپے کی اضافی ضرورت ہے اس پہ جو ہے وفاق نے جو ہے صوبوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کریں. تو اس میں جو میجر ADP کٹ کی ہے وہ پنجاب نے کی ہے. 700 ارب روپے کی اپنی اینول ڈیولپمنٹ پلان میں انہوں نے کمی لا رہے ہیں. سندھ نے بھی جو ہے تقریباً جو ہے 150 سے 200 ارب روپے کی کمی کی ہے. خیبر پختونخوا کا تو ویسے ہی سارا پیسہ
तरक्याती अखराजात की जगह सिक्योरिटी मर्ज एरिया में लग रहा था। तो अभी फ़िलहाल हमारा तो 224 अरब रुपए जो हमने रखा हुआ है वो है, और मर्ज अजला के साथ मिला के 305 अरब रुपए है। तो वो उसमें कोई ख़ास कटौती हम लोग नहीं कर रहे। बाकी जो मामलात हैं अभी हमें कम्युनिकेट हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जैसे बताया, चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि कुछ जो सियासी इन्होंने पॉइंट उठाए हैं उस पर जो है वो पेशरफ्त जैसे जैसे होगी उस पर फिर हम अपनी आगे के जो है ना लाएमल और उनके साथ जो है मुज़ाकरात सीएम साहब जारी वो कौन से सियासी मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि तरजीह बुनियादों पे हल होने चाहिए? कोई रकम दे रहे हैं ये जो 1200 अरब 1100 अरब वाली बात है, ये वही तो ठीक है। तो आप लोगों का कितना, आप लोगों से 180 अरब रुपए मांगे गए थे, नहीं, अभी हमें फिगर नहीं कम्युनिकेट हुआ। फिगर कम्युनिकेट नहीं हुआ, और जो है ये सियासी इशू ही है, ये जो है पॉलिटिकल डिसीजन है, और ये हम इंशाल्लाह जल्द अभी लेंगे। तरजीह बुनियादों पे कौन से सियासी मसाइल? टैक्स लगाने के ऊपर वोट डालने के लिए भी जोर दिया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर कि वो अपने लोगों पर टैक्स लगाए, और आपने उससे इनकार कर दिया, इसकी क्या वजह? नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं। हमने तो 2 साल में अपने महसूलात को डबल किया है, 65 अरब से 129 अरब, और हमें इनके बोलने से पहले ही इस साल हम अपने बजट को 175 से 180 अरब रुपये लेके जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से उसके आसपास ही वो चाह रहे थे। उनको पता नहीं था कि हमने तो खुद अपना एक टारगेट, चीफ मिनिस्टर साहब ने का पहले दिन से ये कि अपनी ओन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाना है, तो ये मेन जो महसूलात बढ़ाने का जो है वो पंजाब और सिंध का है, और हमने उससे पहले ही, उनके कहने से पहले ही हमने 50 अरब रुपये बढ़ा के रखे थे। वो कह रहे हैं 60 से 65, तो हम तो करीब है हमारा। सीएम साहब, हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की दावत देती आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTI को। आप कह रहे हैं कि सियासी इशूज़ को हल करने के हवाले से भी बात हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत की वो बात मानी गई है और अब मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेंगे फ़रीक़ैन? देखिए, कुछ इश्यूज़ पर जो हमारी बातचीत चल रही थी 2-3 दिन से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पर जो है आगे बढ़ा जाएगा और मुस्बत जवाब आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की बड़ी सूरत हाल ख़राब है, हर रोज़ वाक़यात होते हैं, तो क्या ये सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई फ़ंड रखने की कोई तजवीज़ दी गई है ताकि वहाँ जो दहशतगर्दी है उस पर काबू पाया जा सके? देखें, ऑलरेडी जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिक्योरिटी की मद में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सूबे का अमन व अमान जो है हमारी अवलीन तरजीह है। अमन होगा तो खुशहाली आएगी, अमन होगा तो तरक्की आएगी, अमन होगा तो वहाँ पर जो है कारोबार आएगा। तो इस वजह से अमन के लिए इस दफ़ा तकरीबन मेरे जब से मैंने हल्फ लिया है 15 अक्टूबर से अब तक 30 अरब रुपए से ज़्यादा तकरीबन मैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अपनी CTD में, अपनी पुलिस में, उनकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट में, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मॉडर्न इक्विपमेंट में, ये तमाम आ चुकी हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला हम जो है अपनी पुलिस, अपनी CTD, अपनी स्पेशल ब्रांच को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सर, वफाक और CM के PTI का वर्किंग रिलेशन बहुत बेहतर हो गया है माजी की निस्बत, लेकिन क्या वजह है कि अडियाला पे आपका कोई अभी दाल नहीं गल रही? क्या वजह, कोई मुलाकात नहीं आप कर पा रहे? तो ये भी मनवा लें मुतालबा। देखिए, वर्किंग रिलेशन जो है वो जो मेरे सूबे के हक में होगा, अभी NFC की जो मीटिंग होती है वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो सूबे का मुकदमा आपको लड़ना होता है। लेकिन NFC और NEC में एक बुनियादी फ़र्क है। NFC में अगर एक भी सूबा कोई डिसीजन वीटो करता है तो वो वीटो हो जाती है। NEC में मेजॉरिटी पर डिसीजन होती है, मतलब एक सूबे को ये इख्तियार नहीं होता कि वो कोई डिसीजन वीटो कर सके। तो ये दोनों जो है NEC पर अगर हम शिरकत करते हैं अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए, अगर NFC में हम शिरकत करते हैं तो अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए। तो जहाँ पर मैं सूबे का जो है बड़ा हूँ, तो जहाँ पर मेरे सूबे का फ़ायदा होगा, मेरे सूबे की आवाम का फ़ायदा होगा, उस हर फोरम पर इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा और वहाँ पर अपना मुकदमा भी रखूँगा और अपनी आवाज़ भी उठाऊँगा। थैंक यू। बहुत हाईलाइट हो रहा है कि 40 लोग, 40 MPA जो हैं वो इस वक्त आपके खिलाफ उनका एक ग्रुप है, उसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, इसके साथ ही सवाल है कि वफाकी हुकूमत का एक निज़ाम है, सूबे जो है डेवोल्यूशन के बाद समाजी शोबों में बहुत कम पैसे खर्च कर रहे हैं, और तालीम और सेहत और ज़राअत इनका बहुत बुरा हाल है। सूबे जो है ज़्यादा खर्च करे, खासतौर पर बलूचिस्तान और KPE उनसे ज़्यादा अखराजात नहीं कर रही समाजी शोबों में, इस पर क्या बात? अच्छा, हमारे 3 शोबे जो हैं वो टॉप पर है, एक तालीम का, एक सेहत का, एक लॉ एंड ऑर्डर का।
اس پر ہم جو ہے بہترین انویسٹمنٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق احساس پروگرامات ہے, چاہے وہ شیلٹر ہومز ہوں, زمون کور کے یتیم بچے ہوں, باقی جتنے بھی کوئی بھوکا نہ سوئے, شیلٹر ہومز وغیرہ جتنے بھی ہیں, وہ تمام صرف خیبر پختونخوا